Ay, Dave, gabi. Miami na ako. Wala ako dito. Pasok lang. Wow! Wag! Wag! Eee! Ay, ako! Lang Glorieta to. Baby mo bakit hindi sinasabi siya magkataksi? Ano yung sinasabi daw yan? Yung sa taas, 50 pesos. Isang tao? Oo. Ah. Mahal ka na doon. Mahal. Kasi mag-IMAX kasi itong kasama ko. Oo, sige na. Ito. May habang. Ito. Ito. Ayun, party ba? Jayo. Betamax na lang, Betamax. IMAX daw. Yung ganito na oh. Yung ganito daw oh. Ano mo eh? Zoom mo. Baby boy, alis dyan. Sini lang kami. Hindi kami makapag-ano eh. IMAX. Ay, naku, may salad na lang ko. Mamabandag kira. Ilan mo? Napalin. Ay, sorry. Dali mo yan. Dali, mamaya. Hello. Ay, naku. Mukha naman tong ano. Medyo lang wala yung blush ko. Mag-ina ko kami rin ni Marby. Hindi pa ako nagsusuka. Ay, mag-IMAX daw si Marby. Grabe, pati ikaw ata. Kami daw, mag-IMAX. Nalilibre ka naman ni Panela. Oo. Si Mami, ay si Kuya Jed. Super ever dearest kindest guys. Ever dearest kindest. Double lover to. Picture pa. Picture tayo. Akas ni Panelo.